दाम बरकातुम से गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना तशरीफ लाए और अपनी तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से हमारे आपके रूहानी काफिला इजलास का आगाज़ का इफ्तिताह फरमाएं। जनाब क़ारी मोहम्मद मुनीरुल्लाह साहब के थानी दावत आप तशरीफ रखें। चला फिर थोड़ी सी कम करें, कुरान करीम की तिलावत को से गौर से सुने, अल्लाह पाक रहम फरमाएंगे। चलो बेटू मैं कल चलो पीछे से कर लेंगे, सही कर लेंगे। ऊपर भाई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا شرط وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله خير الحاج حافظ قاری من اللہ صاحب قاری دام